dia. Ini nak cerita panjang sikit tu yang nampak. Panas. Baju tu tukar Liverpool. Liverpool pula United. Ni baju pun United zaman Eric Fontana. Gigs ni. Aku tunjuk sikit. Clash of the Titans. Nombor 14 lawan nombor 1. Tak adalah Titan. Dia tak Titan. Stainless steel lah. Boleh kata stainless steel lah. Besi lagi. Bukan Titan lah kalau 14 1. Tu kalau 1 lawan 2 macam Arsenal lawan 1 lawan 3 lah. Lain lah. Tu Titan lah. Ini jauh. 14. Ni macam Giant lawan Nobita lah. Boleh Nobita. Ni ibarat PKNP lawan JDT. Apa cerita game tu lah. Aku nampak macam ada kelahiran macam United yang dulu lah. Tapi pada aku lah, game tu memang high intensity, tapi berjaya diterjemahkan oleh Solskjaer punya tu. Dia kata dia rasa game United lawan Liverpool ni the right time untuk dia motivate player. Dan aku rasa ni memang one of game yang memang berjaya. Ikut records pun memang Liverpool pun tak pernah menang dekat Old Trafford ni dah lama tak pernah menang. Dah lama lah. Itu zaman Vidic tanduk belakang Torres kejar tu dah lama dah. El Nino tu. Dah lama tu. Padahal 30 tahun tak pernah menang. Apa cakap macam-macam terlebih pula. Tak ada. Kalau macam aku, sebelum game aku predict Liverpool patut menang comfortably. Easy game lah kan. Sepatutnya United nombor 14. Ni one off game dia cakap. Kadang-kadang one off game ni kita, and it's the biggest rivalry between Man United and Liverpool. Kau tak boleh cakap just Liverpool come here to win, which is they were right lah, because match ended 1-1. So kau tambah sikit lah. Sebelum game Ed Woodward ada keluar kenyataan. Ini aku nak cerita sikit sebab panas pula aku dengar apa dia cakap. Peluh kita dengar ni. Ed Woodward cakap, dia kata kabar angin je dia cakap. Yang dia kata sebelum ni semua football decision dia yang buat. Dia kata bukan. Semua football decision kat United bukan dia yang buat, dia cakap. So basically dia blame everyone else but himself. Bila nak keluar duit, dia yang kena decide, dia yang kena approve. So yes, mungkin bukan player, mungkin lah, aku tak tahu, mungkin player dia tak decide lah kan. Tapi at the end of the day, yang approve money tu dia. Lepas tu dia cakap he's the right man for the job kan. After stupidly 7-8 years kita tak menang league, ataupun we are not doing well, sekarang ni we are in a mess. Dia cakap he's the man. Bukan susah nak kat dia ibarat kau kerja Maybank CEO kan. Maybank CEO tak buat duit, tapi aku the right man for the job. Gitulah dia. Itu ibarat dia lah. Aku rasa dia feeling the heat. Dia rasa terbakar lah, because sebab dia kata family dia semua rasa terpalit. Bukan terpalit lah, kira macam rasa involve lah, orang macam kutuk dia apa semua. So dia terasa, so dia terpaksa keluarkan all this statement lah. So 2-3 hari sebelum game tu atau sehari sebelum tu, Muhammad Salman, Saudi Arabia, Prince of Saudi, bid 3 bilion untuk United. Sebelum ni dia bid 1 dengan 2 bilion tak salah aku, rejected. And then lepas tu Ed keluar statement cakap kita tak interested, and Glazer is there for a long term lah. I don't know whether this is good news or bad news for United. Bagi kau as United fan, is it take over? Aku tak rasa. So aku tak tahu whether dia boleh bagi United better than Glazers. So aku tak tahu. Seri ni sebenarnya memberi kebaikan untuk Ole, because bila seri ni Ole have more time. Because I expected kita kena belasah ke apa, and then Ole will be under pressure again. Tapi tak bermaksud dia tak under pressure lagi, because seri ni mungkin buy a little bit of time of Ole. First half United were in quite control lah, boleh kata control game tu. Second half Liverpool pegang bola, United just let Liverpool pegang bola and they will go on counter. Actually first half pun lebih kurang, tapi United ada pegang bola lebih sikit lah kan. Bila kau lawan tim-tim besar ni, United punya approach ataupun Ole punya approach is I let you get the ball, we will just counter you. Betul. Because Ole punya style, dia suka bila dapat counter banyak space behind. Betul. So Ole tak comfortable bila kau kena pegang bola and then kau tak tahu nak buat apa. So to me as a United fan, I don't feel Ole is back or United is back ke apa, tak ada. Because to me it's the same thing. Against Leicester kita menang. Okay, Leicester pegang bola, Leicester kira tim kuat. Against Chelsea kita menang, against Arsenal kita drew. At least against big team ni we did quite well. Tapi against Newcastle we failed, against Southampton tak ingat lah, against smaller team. So
to me game ni set up baik untuk Ole. Betul. Walaupun Liverpool main tai tapi still can come out dia. Tapi tu ada nak cerita Liverpool main teruk ke macam mana aku tak tahulah, tapi either Liverpool main relegation battle atau MU main macam champion lah. Sebab nombor 1 lawan nombor 14. So adakah kau rasa happy hari tu Min? Dengan game plan? Dengan result belum boleh convince lah. Not convincing lah. Not convincing because macam aku cakap tadi, game plan tu work but only for this game. Lepas ni lawan Norwich, again Norwich, tapi Norwich can work because Norwich like to attack, so it will leave space for Ole. So against defensive team like Burnley, Sheffield United, jadi kita akan cerita kan. So against like team like this, tak tahu Ole mungkin kena bawa meriam buluh ke apa, tembak boleh lepas. Tak tahulah sebab dia tak ada idea. Aku rasa presence Salah tu pun memang main peranan jugalah. And Rashford did a little bit better lah. Liverpool fan punyalah terasa game United itu sebab yalah MU fan dah tak ada modal. Ada modal pun takat modal yang Van Dijk merangkak tu kan. Lepas tu modal dah tak ada modal. So MU bahan lah sikit. Biasalah, better. Liverpool fan terasa. Cakap apa yang kau nak terasa? Kau tengah first. Kalau aku jadi Liverpool punya fan, aku akan keep calm. Because biasa United fan will always get you back because you always get us back. Kita cakap pasal VAR tadi, kita nak masuk balik VAR. Patut ke referee tu pergi ke monitor untuk check? Itu lagi satu persoalan. Clear on obvious foul by Lindelof, kau cakap patut foul kan? Ole cakap no foul. Dia kata baik main basketball. Kau tahu sebab apa dia cakap main basketball tu? Tahu tak? Sebab apa? Tak tahu. Kau tak tahu? Tak tahu. Ole cakap benda tu tak foul main basketball. Sebab earlier in the week, social media Liverpool post Liverpool punya player main basketball. Okay. Lepas tu yang bestnya Ole banyak troll kali ni. Banten troll kali ni. Boleh tak bagi sebab dia pun dah tak lama dah ingat dia kata, aku bagilah kan. So macam itu dia cakap, dia kata United takkan pergi 30 tahun tak menang league kan. Itu pun banter lah. Klopp cakap foul, dia cakap lepas tu Klopp nak tambah ni pasal VAR. Bukan Klopp cakap foul. And then aku ada baca somewhere VAR ni must be held by pro players in the room. Maksudnya VAR ni must be held by ex-pro players lah. Sebab diorang tak understand the game. Diorang cakap referee ni tak faham game. Kau kena ada pro player sebelah kau untuk determine itu foul ke tidak, atau sebab diorang ni betul-betul ikut rule lurus. Sekarang ni aku aku nak tanya kau. Kalau kau ikut rule, kau nak ikut rule tu bulat-bulat ataupun kau nak ikut feeling football punya knowledge kau? Aku rasa knowledge football lah. Tu betul lah. Benda ni pun bila kita tengok VAR punya problem is game ni dia game ni ada jiwa dia. Dia ada jiwa, ada purpose orang dive kenapa. There's a reason why. So benda tu kau rasa referee tak boleh determine lah? Dia boleh determine tapi it helps from the ex-player. So kau rasa idea tu bagus lah? Aku tak rasa idea tu sangat practical. Ex-player yang kena jadi referee? Tiba-tiba tengok Roy Keane jadi referee? Dia sajar semua orang. Tapi aku rasa yang paling approach yang paling terbaik yang diorang pernah buat in highest level is ada screen. Biar referee decide on that. Pada aku tak pun bagi iPad ke terus. Boleh juga. Tengok terus. Phone ke macam-macam boleh teknologi. Gila kan. Mau tak mau saja. Tapi pada aku benda tu yes. Apa saja komplain is right sebab apa yang digunakan dalam VR dalam Premier League sekarang objektif dia tak sampai. Because you know 2 points kadang-kadang kalau you draw 2 points hilang, it does because this one involve a lot of money because and status. VAR ni dia cakap clear and obvious. Sengaja tak sengaja foul is a foul lah, macam tu lah lebih kurang. Tapi hari tu yang masa Lindelof tu dia orang cakap tak foul, so aku tak tahulah. Banyak sangat Lindelof punya case, dia Lali punya case ataupun and then Burnley punya case terlalu banyak lah pada aku. So for me benda ni clear cut yang paling praktikal yang pernah kita nampak is you kena bagi 100% power to the referee untuk buat decision. So macam mana? Ole at the wheel? Ole is at the wheel ke macam mana? Korang bagilah komen kat bawah nanti.